России, Федеральной службы безопасности России. дар пайи амалиёти нелегал 2023 дар Русия тақрибан 7000 муҳоҷир аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистонро ронда бар зидди чанд ҳазори дигар парванда кушодаанд. Мақомоти Русия мегӯянд маърака аз 19 то 25 июни имсол гузашт, вале муҳоҷирон шикоят доранд ки он ҳанӯз ошкору ниҳон идома дорад. Вазорати корҳои дохилии Русия муҳоҷиронро ба кору будубоши ғайриқонунӣ, қочоқи маводи мухаддир, нигаҳдории силоҳ ва ғайриқонунӣ гузаштан аз сарҳад муттаҳам кардааст. В ходе операции сотрудниками территориальных органов дар доираи амалиёти полис якҷо бо ҳамкорон аз идораи амнияти ФСБ Русия 45 000 мавриди нақзи қонуни муҳоҷират ошкор шуд. Аз ҷумла беш аз 33 000 қоидашиканӣ ҳангоми вуруд ва хориҷ шудани шаҳрвандони хориҷӣ ба кишвари мо сабт шуд. транзитного проезда и дар ҳамин ҳол дар Думаи давлатии Русия пешниҳодҳо барои сахттар кардани қоидаҳои будубоши муҳоҷирон идома доранд. Сергей Миронов, раҳбари ҷинои парлумонии Русияи одил, ин бор хоҳони он шудааст ки барои рафтори ношоиста муҳоҷирон танҳо не, балки бо хонаводаҳояшон аз Русия хориҷ карда шаванд. шахсан ба онҳо чӣ кор мекардам? Гунаҳгор ба маҳбас ва хонаводаи онҳо хориҷ карда шавад. ولی حتی حکم سنگین‌ترین هم نمیتواند پیش روی حمله‌های نوی مهاجران را بگیرد. امسال کشتار 5 برابر بیشتر شد. برای مبارزه با جنایتکاری مهاجران از راه دیپارتاسیا و محروم کردن از شهروندی کار باید گرفت. وکیل روس پیشنهاد کرده است که شیوه شناسنامه‌گیری مهاجران و دادن حق اقامت به آنها باید جداً سنجیده شود. به همه این اکتفا نکرده میرانوف دیگر باره خواهان راه‌اندازی ویزا یا روادید به کشورهای آسیای مرکزی شده است. زیاد شدن چنین پیشنهادهای ضد مهاجران از سوی سیاستمداران روسیه را برخی از تحلیلگران به نزدیک شدن انتخابات پرزیدنتی این کشور ربط می‌دهند. با مقصد پاپولیستی و در عرصه معرکه‌های مهم سیاسی انتخابات و تغییر افکار جمعیتی به منفعت خود بعضی احزاب و تشکل‌های دیگر اجتماعی روس‌ها به همین مضمون اظهارات‌ها پخش می‌کنند که بر ضرر شرطنامه‌ها، توافقنامه‌ها و دیگر قراردادهایی که میان تاجیکستان و روس در این مورد وجود دارند. به اندیشه این همصحبت ما و تحلیلگران دیگر افزایش فشار و بازداشت مهاجران در روسیه چند سبب دارد. استفاده مسائل مهاجرت چون فشنگ سیاسی یکی از عامل‌های اصلی آن گفته می شود.